अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद एहसान और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे राया और कैनोला के बारे में कि इन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है, इनमें से कौन सी किस्म काश्त करनी चाहिए, किस पर कम खर्च आता है, किसके लिए अच्छी ज़मीन और अच्छी खादों का इस्तेमाल ज़रूरी है, वो कौन सी किस्म है जिसके लिए अगर बारिशें भी हो जाएं तो उसके पॉड्स या फलियां उसकी खुलकर गिरती नहीं है और फार्मर जो है वो नुकसान से बच जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। राया और कैनोला में अगर देखा जाए तो इनमें बहुत फ़र्क है। अगर हम ये सोचें कि इनमें कौन-सा फ़र्क है, कोई ऐसा वाज़ेह फ़र्क नहीं है कि जिस पे आप कह सकेंगे ये राया और कैनोला का बहुत बड़ा फ़र्क है। बेसिकली ये राया ही इसकी बेसिक किस्म है सरसों की। इसको हम इंग्लिश में मस्टर्ड कह देते हैं, इसी तरह जो कैनोला है उसको रेपसीड या गोभी सरसों कह देते हैं। और जो कैनोला है वो बेसिकली राया ही से डेवलप किया गया है। ये कैनेडियन ऑयल है, लो इन रूसिक एसिड होता है। अब ये जो रूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट 2 केमिकल हैं, इसकी वजह से ही इसके अंदर फ़र्क है। राया जो है उसके अंदर रूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट जो है उसकी मुज़र क्वांटिटी या मिकदार उससे ज़्यादा होता है और वो इंसान उसको खा नहीं सकते। इसी तरह जो कैनोला है उसके अंदर ये दोनों रूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट एसिड जो हैं ये कम मिकदार में होते हैं और हम इनको तेल के तौर पर खा सकते हैं। तो ये इसके अंदर बुनियादी फ़र्क है। अब अगर देखा जाए, अगर फार्मर ने आइडेंटिफ़ाई करना है या शिनाख्त करनी है फ़ील्ड के अंदर इन दोनों में, तो वो कैसे कर सकता है? जो राया है उसका पौधा, उसका रंग जो है वो हल्का सब्ज़ी माइल होगा, जबकि जो कैनोला है उसका रंग गहरा सब्ज़ी माइल होगा। दोनों में से अगर देखा जाए तो जो राया है उसको आप मिड सितंबर के बाद 15 सितंबर के बाद काश्त कर सकते हैं। इसी तरह जो कैनोला है उसको आप अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद उसकी काश्त कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि जो राया है वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो कैनोला है वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करता। अगर हम देखें तो राया के दाने जो हैं वो मोटे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। इसका तेल जो है वो कड़वा होता है, वो खाने के इस्तेमाल में नहीं आता। इसी तरह अगर हम देखें तो कैनोला जो है उसके दाने बारीक हैं और गहरे काले रंग के होते हैं। उसका तेल मीठा होता है और हम उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राया है उसकी फलियाँ पककर बहुत कम गिरती हैं, शैटरिंग नहीं होती, फटती नहीं है उसकी फलियाँ, जबकि उसके मुकाबले में जो कैनोला है उसकी फलियाँ पककर फटना शुरू हो जाती हैं और फसल का नुकसान होता है, बीज ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है। जो राया है उसको परिंदे कम उस पर हमला करते हैं, कम खाते हैं, जबकि कैनोला जो है उसको परिंदे भी बहुत पसंद करते हैं, उस पे हमलावर होते हैं। जो राया है उसको आप कड़वी ज़मीनों में लगा सकते हैं, ऐसी ज़मीनें जहाँ नमकीन पानी है वहाँ पर लगा सकते हैं। गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेता है, पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेता है। इसके साथ-साथ बारिशें अगर हो जाएँ तो ये बारिशों को भी बर्दाश्त कर लेता है, जबकि इसके मुकाबले में जो कैनोला है, उसमें अगर बारिशें हो जाएँ तो उस पर उसकी फलियाँ फटकर गिरना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ-साथ उसको आप बहुत ज़्यादा कड़वा पानी नहीं दे सकते। उसको गर्मी की अगर शिद्दत बढ़ गई है तो वो भी उसकी फसल को जो है वो खातर-खा नुकसान पहुँचा सकती है। राया और कैनोला के अंदर एक फ़र्क ये भी है कि जो राया है उसकी पत्तियाँ ऊपर होती हैं और कोंपलें जो हैं वो पत्तों के नीचे होती हैं। जबकि अगर हम कैनोला में देखें तो कैनोला की जो कोंपलें हैं वो उसकी चोटी के ऊपर होंगी और उसकी पत्तियाँ जो हैं वो नीचे होंगी। तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखें तो जो फलियाँ बनेंगी राया के अंदर, वो फलियाँ 45 से 60 डिग्री के एंगल पर होंगी और जो कैनोला है उसमें वो फलियाँ 90 के एंगल पर होंगी। मतलब कि जो फलियाँ हैं उनकी समद जो है वो आसमान की तरफ होगी राया के अंदर, वो बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल या बराबर होंगी कैनोला के अंदर। तो इससे भी काश्तकार भाई शिनाख्त कर सकते हैं कि ये हमारी जो फसल है ये राया है या कैनोला है। इसके अलावा अगर एक और फ़र्क देखें तो जो कैनोला है, कैनोला के अंदर जो पत्ते होते हैं वो शाख के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं। जबकि राया के अंदर पत्ते जो हैं वो एक डंडी के ज़रिए अपनी शाख या स्टेम के साथ अटैच होते हैं। तो ये यहाँ से भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو رایا ہے وہ انسانوں کے لیے اس کا تیل مضر صحت ہے، کیونکہ اس کے اندر روسک ایسڈ کی جو کوانٹٹی ہے وہ 2% سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کی جو کھال ہے وہ جانوروں کے لیے بھی مضر صحت ہے، کیونکہ اس کے اندر گلوکوسینولیٹ جو ہے وہ اس کی جو ریکوائرڈ مقدار ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کنولا کو اگر دیکھیں تو وہ اس کا تیل انسان بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کھال جانور بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کی ورائٹیز کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا جو رایا ہے اس کی ایک بہت مشہور ورائٹی تھی خانپور رایا، اب اس کی ایک نئی ورائٹی آ گئی ہے، وہ ہے سپر رایا۔ اسی طرح جو کینولا ہے اس کے اندر سپر کینولا کی ایک ورائٹی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر رایا کے اندر ہم دیکھیں، خانپور رایا کے علاوہ چکوال رایا ہے، انمول رایا ہے، سپر رایا ہے، تو یہ ساری رایا کی اقسام ہے۔ اسی طرح اگر کینولا میں دیکھیں تو سپر کینولا، آری کینولا ہے، خانپور کینولا ہے، رچنا کینولا اور ساندر کینولا جو ہے نا وہ کینولا کی مختلف اقسام ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو آپ کو ہائیبرڈ اقسام بھی نظر آئیں گی، جن میں سب سے زیادہ مشہور قسم کینزو کی جو ہے وہ 021C ہے۔ تو اگر کاشتکار بھائی رایا یا کینولا کاشت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مارکیٹ کے اندر آپ کو یہ جو رایا یا کنولا ہے اس میں لوگ جو ڈاچ کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہائیبرڈ قسم ہے، یہ کاشت کریں، اس کی پیداوار بہت اچھی ہے۔ تو اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں، ہائیبرڈ کا اور جو ہماری لوکل اقسام ہے، تو ان کی پیداوار میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ جو لوکل اقسام ہے ان کی پیداوار اچھی ہے، اور ان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ ان کا بیج جو اگلے سال بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو بازار سے مہنگا 5-6 ہزار 8 ہزار کا بیج نہیں خریدنا پڑے گا، وہی آپ 150-200 روپے کلو کے حساب سے جو پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے وہاں سے 2 سے 3 کلو بیج لے کے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ رایا کاشت کریں یا کینولا کاشت کریں، تو اس میں آپ کو کہوں گا اگر آپ کی زمینیں ریتلی ہیں اور پانی کڑوا ہے اور گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے، تو فرٹیلائزر کھادوں کا آپ استعمال کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ رایا کو کاشت کریں۔ اگر آپ کی زمینیں اچھی ہیں، پانی اچھا ہے اور کھادیں وغیرہ آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کنولا کو کاشت کریں۔ کنولا کا جو ریٹ ہے وہ رایا کی نسبت اچھا ہوگا۔ اگر ہم رایا اور کنولا میں مقابلہ کریں تو جو کنولا ہے اس کا ریٹ آپ کو بازار میں اچھا ملے گا، لیکن جو رایا ہے اس کی پیداوار جو ہے وہ کنولا سے بہتر آتی ہے۔ تو لیکن کیونکہ یہ ہم کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پہلے تو ہم بہت سارا تیل امپورٹ کرتے تھے، تو اب گورنمنٹ نے بھی انیشیٹ لیا ہے کہ فارمر کو موٹیویٹ کیا جائے اور وہ جو ہے لوکل سطح پر تیل دار اجناس کی کاشت کرے، اور ہم اپنے جو تیل کی امپورٹ ہے اس میں خود کفیل ہوں، ہم پیسے نہ ہمیں خرچ کرنے پڑیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ اگائیں گے رایا یا کنولا، یہی آپ کو پیک ہو کے کل کو ملے گا، یہی آپ اس کو کھا رہے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ رایا کی نسبت کنولا کو کاشت کریں، کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے، جبکہ رایا جو ہے اس کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہی رایا اور کنولا کو مکس کر کے یہی تیل مارکیٹ میں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رایا کے اندر روسک ایسڈ جو ہے وہ 2% سے زیادہ ہے اور وہ انسانی صحت کے لیے بڑا مضر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو اور بھی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔